the bus school. Yamidi yaba school no de yaba. Na nipa no bebre aye mistake. Nipa no bebre ni aye so omoyo no. Nya eno na omoye. Ya. Nti nam se nya ne so omoye na omoye ni nti no. Ama nyame abufuhyew aba nanka nipa tin se wiase. Mama nipa ntimi se wiase in a sense say na ofa no makura na sa odi okọ market. Ofa no ma na sa odi no ma na okọ market. Na ukunu ka se o ma won fa nkọ a se won fa nkọ. Nipa ya na dwen se obese wiase ana odi yade be se wiase no. Nyame ni boss nipa na ono se obese wiase no. Ora yemfa nya example. Ungu se na Yesu Kristo ebe yi na ma. But anye nyame no ono anu be yi ni ma ya owura Judas mu. Ma bronsan ni wura Judas mu ma na ye otu sha na mo no. Enti no se yade we kura ba anye nipa ne de ba yi nyame ne ma ho kwana yade ne tim be ye ya emfa na se wo onfofo bi ni wodo ana wo ha ne bi wo ha wo ama bi kwana nipa no ntimi ntwese kan ba megire nse me do na ne e wo ho ni se nyame no asotwe no otwe sa asotwe na ko se exams na bia kokoye no afi ne bia o ma bia ma kene de ba be kokoko asori a na enu wo se omoko omo mutututu anamona enye se omututu na oma bia betena fie nti fie na bia obetena no wo nua wo betena ho ahu se asori wo koye eboa sei ni usi ni unyame ntem kokoye sanu wo ko na mfie dodo a ko aso no nyina wo ne unyame ntem sanu na sitie nti no exam paper no nyame e de ama wo ase betena fie nti ba close asori no exam paper no de ama se wo betena fie o tena fie a exam so no se o ma teacher ni bia mark ma wo mark na ne aya ni nipa ya dwene ni se se ma timba bia de kura na ne nto offering ne nto we ni nye se wa so ndani mbata no da kura na ma yeti kese nti so wacha kia eye 10 questions ni ye 10 unia uko asori bia enfri nyame bia no uti 10 ni nyina bata bia wo nkwa wa dwene se ne nkwa asori ne nto correction no kura no nipa na wo de sa correction no koma no amfa nye nyame adwuma nti ona nsa amfa nye nyame adwuma to correction akoto ye no wato no kwa mfaso bia maso ya nti no ne etie ni se sesia no wa betena fie no wa wo beji wo hodi wo behwe wo no mama agi wo hodi ahu se ade wo yankoko ye asori wo yanko ye manya mfaso bia mfiri so because asofofo hye da bia ya kwa asoro mo hyenkom ni pasmo si obewu ni pasmo si oniye ni pasmo si anye se ya beto oyire beye we hwe se mredo do odi atena fie wo nto oyire no bia nse wo nkonso wo bewu bia nse nkonso wo ye no cheke fani nyina ya analysis ye debe na yo cheke ni nyina fani nyina bonu hwe se ba bia wona no na ya so one kasa jowu tunse no nya nyame asena ma second chance because we ohine Hezekiah nyame ma no second chance na ye kwana Sodom ni Gomora eseye na eye bone no last one na mo yoye ntima nyame say Sodom ni Gomora because bone nyina last one nipa nyina nim eye se bemma ne bemma beda ba ne ba beda every say anya ne yehu bi de ni se asofofo be num nipa moja anya ne yehu bi de ni se asofofo be di bi yire omo fa bi yire anya ne yehu bi de ni se akronfo akunipa anya ne yehu bi de se bia fa bi yire bia ko wi sika bia ko kunipa wuram bi tese yehu ni nyina bi but ne etwato ya etwato anyame abufucho ko so no Gomora so eye ba ne ba oda bemma ne bemma oda sese wura no aye dodo ewo wiase nti ese nyame bo ni nyina ye nyama bia beto agu nti ese nyame hye no nti hye ni nyame o hye no na wo a onhye wo ya de ne bi mo no aka kiro se ba eto asondan na mo to no ma fo nti ase omo atun se nso hwe na wo koye oye no
sese fa wo pepa no kotra wo fie no maake nkwa so ndene ngobio bisora na obo mpaye awradi boayo Jesus ye no mama se wo ye nsohwe ne se bebodo no kran se sese nsohwe na waye no waye awie ya ende within 1 minute time wa humfa de ma yenje na se 1 minute ni twam ansa na ode na akwa ode mama wa cheke bebeje benje ne wo koyo eno ni nyame se tena fie ni hwe ubenu hu no wasane de second chance na mawa watima tu hu na mo no na nye se o sita anasa o twaso de waso akoba bia on twaso na mo sa ambra no wonya sachira pe aji watu se wasachira ne okọ eno wahu se ezanso no waferi entino enye entino waye wadwene se obesesa nti se waye wadwene se obesesa awo foforo na ba so waye born again anyame na ji wodi anyame ne sese opa wasana ma Hezekiah chance na odemano no obema obi entino ye nyina ehwe mu se sa mere no kokko gina obọ mpa ye yirede uradi no ba jeje so he na wie essence paper no nyame agije awie ntine se ukobọ mpa ye anya fe no okobọ ama nyame ama wadom nyame nye woyo ye no nyame be hira wa sa mere no ogusu a oyire o hira wo oka ho a oka ho ya onka ho entino yen check se nipa da wako wi bibibi nipa na wi bibibi no ni na oba uhunu pe no ye ma ahye no nkomo anye se oni di kura oni ne bedi sa nkomo no enti nipa bia tifie bia asora hokoye ba bia odi ti akọhye sese no ti wona onnya kwani mpi no odwendwene hu se ne o ye no eye ana enye enti ne mi da bi ti mu ni se sese ne de wo ye tini ni a nyame dow no wono de omfa ne sanka because o check amra nyame ma Moses de biane moja okun biane ma odene moja kofofa Israel fo ni nyina kwana no ya Egypt fo abakane wuye no moja no ba bia bi ko kan ye bia no enya dia ahum no wura sa fie no nti sa fie no abakane bia ho bia nyene anwu nti sa woji wo di se sa moja ni bia be kan okona no dia uni ya nhihie bia ne okono eko o check ya mama Spain ga yowe me momenti se Spain ga ya de no aku nipa bia oye tuntun ni mente me momenti se aku nipa bia oye tuntun ni abrofo no omo awu na ya check se nurses home ba bia nkokrafo no ne merwafo no wono omo awu no enye easy Spain ukase wo check Spain ba dodo omo awu a omo ko almost 50,000 because now no omo check America for the nurses home no na de no omo check ya no America say omo total of 50,000 kronga ya wo be 50,000 ya omo awu nna da dua we ne so ate amana ba 345 asesen ne omo wuye ewo nne de nipa no gusua gua no mo gusua omo wu nipa no gua no mo gusua omo wu hwe enye ize nne me fa se nne date 25th April nne nipa obtambia no omo calculate ne te se nra de na aba nne nti no check ya nra de no mo de ba nne nti nra de na 340 something so asana tena no but omo ya de no mo asana nya bibio no omo asese omo asana nya bi no mo doso nti Ghana for besere Ghana for pa se ya de we no ye nim na ya de no ayere nti no ne uji Bible didi a ne president naka se yo no ye asotie o se chefie o se horonsa eno ni nyame behu se o ye nipa o bro ho ase na sa ko ba se o se o ye Kristo ni wo bo mpa ye sere bi onyo bi le masore ma
ma ye se mrebi Francisco atin o kan se mbi sofo no o kan nyame adwene pa na me hwa o sana asana sesa no because o say ne first interview na o mo ye no o say nyame se asama be kan be ye dene no mbisa na say say gani bisa say sen ne be ya be ye dene o say nyame se men kan kire Ghana mane pemfo wo nyina say omo nsane na no mo achi no omo nkai no omo meson no enu ano no anka bi anka obi nti akire manti ne o sensi omo say o say oye akwankire say pumpuna wisi o sa tade o man menyantie na yi ne bi o yeah entiro me husa me husa yeah me husa akwankire wo hode but ne odi kan no toni pa sumpa because ade bia nche say no the best because man so uko sandal woni ko hwe nyame a ne ehu ni say nyame na sandal woni ko hwe no ubebu ade ubebu ne president yaka ne obeka obedi so sedane ube sedanim de anamonu bi obeka se tubia no beren ubetu ntino no mo bebre ntino Ghana for yade we no nim senior because yade no according to sources no airport no mo start distribute yade no nti airport no play bia satam no play do ko China ko America ba Britain ba Spain ba ayini nyina no nti yade no call within 2 days no na yade no wo ba bia sa na ade ne ye nti no mo say this is summertime number 2 times answer because ebekwa Ghana ebetima contem because abo no se bi wo wonsa na wo de so dade na se dade na ehia abo no ntimi ntena ho entini hay no mo se gise summertime 2 times ewia na bompre no because dia bi ne bi so na wo so wakosoma samre na ewia na bor abono ntimi ntena awianum ontimi ntare bia no obewu nti uko so nkra na bia nyawo nti gise samata naba mprenu ansa weya mamamfo anya ho omo se we na ba the dragon the one ni pa bi ni bebre wo na ne mi hu ni se umu se yewo family spirit wo moment ya wo bompa ya we bi ne se wo bompa ya o pase wo hunyame wo force wo hunyame wo mena nyame mfrɛ wo force wo hunyame no wo be force wa bo se family spirit no wo bompa ya no no ho agim na ama wa ansa no ugidie ni se nyame agi wodi nyame atie wo mpa ibo we de yenko nyame akasa che we de yenko yese ye de yenko yese no mama we biko sukuna obekono ode ngumano nursing police soldier training okoye practicals no ni say ngumana usue no wo kwa koye ho adwuma no okoye teacher ni a no afa nkura no kire wo mo ade but we hu say bible na yesua no ade nyame dika no ma ode matere ni pa ye nindie obi na dwenim mane chena semase na mama sesi ai se nyame abie wadwenim ama wate na semase a na wadwenim abie ama wate na semase no sai no sifa na se no abie wadwenim nti ese wote ne oyo na se ese wodi ko bible mi entutu nyame mre bi sade we sie nyame mre bi sade we bae nyame mre bi sade we ya sade no na wo se nipa yo ne bible na wasua no ese usane de wadwene fa bible ni nyina chi hwe ne nyame kan ye ne hwe ne esisi bible na hwe ne wasua na hwe ne eba na nyam nindie ne fatu hu na mo no na sanko basa na wasua bible na wasua no ni nyina na mesena ko bompa ya kire nyame se nyame sese o ma yade nko o ma menya yade hu aduro no nyame onwene sa onye ne sa no ya o se bible na wasua no hunindie o de ma no sa nindie na o de ma no hunu o bible no ni se me se mre we beba sa de we beba mre we beba sa de we beba na sofo kura no se nyame amma unindie a unya yikire bi a utin kasa no
nti ni de ne control ade nyina ni de ne control ade nyina ya nti se ni de na antimon control wo no ma wo be yo wo bible wasua ya nyame so nti se ni de na antiman jew ni de na antiman wow ni de na antiman fa won ko ba bia that means the bible no sua no kwa omba ya wezan so ho bia ba ya wezan so ho be pass nti nyame se bia nkotena fie no nya exams no dia aya wi no o de bia paper he se bia nkonko market nti uni awu market no hu se ne oyo ye ne nya fine o do bo no be che na mbo hu se ba bia wo no oye de uni nyame wa senka oye de uni nyame wo bi kan